मजमूई तौर पे जो मालियत है मोटरसाइकिल और दीगर चीज़ों से हट के जो नकदी और कैश की शक्ल में थी वो तकरीबन 7 करोड़ के करीब रकम हमने बरामद की। और जितने भी बड़े ड्रग डीलर थे वो सारे 9 साल 14 साल 20 साल तक सजा हो चुके हैं। ये गुमान ना रहे कि कोई तफ्तीशी अफसर या कोई मुलाजम किसी ड्रग पैडलर को फायदा देने के लिए अपनी शहादत के अंदर कोई लुकूनाज ना छोड़ दे। जो हकीकत पे मबनी एविडेंस है वो देगा और जिसकी वजह से ये सनाएं हो रही हैं और ये जो बड़े बड़े ड्रग पैडलर हैं इनके खिलाफ सख्त जो है वो सनाएं सामने आ रही हैं। अच्छा सर, एक चीज़ हमें बताएंगे, ये दो जितने भी डकैत गैंग थे, रॉबरी, टोटल माल मसरूका कितना एक साल में बरामद? इसमें देखें जी, मजमूई तौर पे जो मालियत है मोटरसाइकिल और दीगर चीज़ों से हट के जो नकदी और कैश की शक्ल में थी वो तकरीबन 7 करोड़ के करीब रकम हमने बरामद की और मुख्तलिफ जो वारदातों में मसरूका सामान और दीगर चीज़ें थी वो जो विक्टिम थे उन तक हमने पहुंचाई। ये तकरीबन 7 करोड़ के करीब। सर, एक और चीज़ थी कि अगर मंशात के वाले से आपने बात की कि इसके मुलजमान जो है वो ज़्यादा गिरफ्तार किए गए 2024 में कम थे। इसमें बड़ी एक अहम चीज़ जो अवामी हलकों की तरफ से पुलिस पे मुतमिन है या आईओ के ऊपर वो बड़ा एतबार कर रहे हैं कि इससे पहले जब भी इस तरह के मंशात फरोश बड़े पकड़े जाते थे, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जमानत हो जाती, फिर उसके बाद साल 2 साल के बाद बरी हो जाना। लेकिन इसके अभी बरअक्स है, अभी बड़े बेहतरीन आप चलान पेश कर रहे हैं, तफ्तीश का दायरा फसी किया गया और जो शातें हैं वो बड़ी मौसर शातें होती हैं, कोई बंदा बचने को तैयार नहीं है। और जितने भी बड़े ड्रग डीलर थे वो सारे 9 साल 14 साल 20 साल तक सजा हो चुके हैं। इसके लिए जी सबसे ज़्यादा रोल हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडर का है। जनाब डीपीओ साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा सर्कल लेवल के ऊपर डीएसपी साहबान की ड्यूटी लगाई हुई है कि जब भी किसी मुलाजम की या किसी ऑफिशियल की तफ्तीशी अफसर की शहादत होती है तो उससे पहले उसकी तैयारी करवाई जाती है और उसको अच्छे तरीके से देखा जाता है कि वकूआ कैसे रूनमा हुआ, और ताकि ये गुमान ना रहे कि कोई तफ्तीशी अफसर या कोई मुलाजम किसी ड्रग पैडलर को फायदा देने के लिए अपनी शहादत के अंदर कोई लुकूनाज ना छोड़ दे, जिसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो उस मुलज़िम को फायदा दे दे। और उसकी बड़ी वजह ये है कि ये श्योर कराया गया है कि कोई भी तफ्तीशी अफसर, कोई भी मुलाजम अपनी शहादत के अंदर किसी किस्म का कोई लुकूना नहीं छोड़ेगा। जो हकीकत पे मबनी एविडेंस है वो देगा और जिसकी वजह से ये सनाएं हो रही हैं और ये जो बड़े बड़े ड्रग पैडलर हैं इनके खिलाफ सख्त जो है वो सनाएं सामने आ रही हैं। और इंशाल्लाह ताला हम इस काविश को और इस मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे और आइंदा भी जो है आने वाले दिनों में जो केस अंडर ट्रायल है उनमें भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम जो है कानून के मुताबिक जो है वो दुरुस्त सजाएं जो है ना वो मुअज़्ज़ज़ अदालत कोशिश करके वो दिलवाएंगे। अच्छा सर, सदर सर्कल देखें तो बड़ा अहम सर्कल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा थाना जात भी इसके एरिया भी इसके एरिया में 5 तकरीबन थाने आपके अंडर आ रहे हैं। और ये वो एरिया हैं जहाँ पर क्राइम पिछले सालों में अगर जान देखें तो बड़ी ज़्यादा क्राइम किया जा रहा था, क्योंकि इसका इलाका पहाड़ी इलाका भी इसमें आता है, उसके अलावा जहानाबाद भी इलाका इसमें आता है। मुसलमान तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता था। जज़ा और सज़ा का अमल भी जारी रहा। सर, 5 थानों में इस 1 साल के अंदर कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा तफ्तीशी, कोई ऐसा SHO जिसने कोई बहुत ज़्यादा गलत किया हो जिसको सज़ा दी गई हो, और कोई ऐसा SHO जिस पे आप बड़े मुतमिन हो, हालांकि हर SHO ही तकरीबन अच्छा काम करता है, लेकिन जो सबसे अहम था जिसको कुछ इनामात से भी नवाजा गया, कोई देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें हैं कि मेरे सर्कल के अंदर SHO दीना और इसी तरह जो है SHO सदर जो पहले थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है, जिन्होंने साकिब महमूद उर्फ काका जो मखलूक खुदा के लिए दहशत की अलामत बना हुआ था। मैं समझता हूँ कि उसके शॉर्ट पीरियड था उसका, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया। डे एंड नाइट लाइफ रिस्क लेके अपनी टीम के हमरा उसको गिरफ्तार किया और मेरे लिए ये बड़ी प्राउड की बात है कि रोज़ 10 से 15-20 लोग शिकायत लेके आते थे कि आज हमें साकिब उर्फ काका जो मुजरम मुश्तहादी है 302 का, उसकी तरफ से थ्रेट्स कॉल आई है, हम रात को सो नहीं सकते, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हैं। तो फिर वो जब उसने ये मेहनत की, स्ट्रगल की, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका ये बहुत बड़ा कारनामा है
اور اسی طرح ابھی جو موجودہ میرے ایس ایچ او ہیں کالا گجرا ایس ایچ او زہیب، یہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، اور چونکہ یہ بھی ریسنٹلی اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو ابھی 3-4 مہینے کے بعد ہی اس کی کارکردگی سامنے آئے گی، لیکن بظاہر ابھی جو وہ کام کر رہا ہے وہ زبردست کام کر رہا ہے۔ اسی طرح دینے والا ہے، اسی طرح جو ہے ابھی ایک جو ہے کیا کہتے ہیں چوٹالہ والا ہے، وہ بھی اپنا کام جو ہے اپنا چلا لیتا ہے، اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس نے بھی اپنا کام ٹھیک کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے اندر میرے کسی ایسے ایچ او کو صلاح ملی ہو یا اس کو اس طرح کا ہو، چونکہ سب کا کام ہی تقریباً ٹھیک تھا۔ جی بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ 2024 اور 25 میں اگر موازنہ کیا جائے جرائم کے حوالے سے تو بڑی واضح کمی آئی۔ اسی طرح جو بڑے ڈرگ ڈیلر تھے ان کو نکیل ڈالی گئی، ان کو اولاد بند کیا گیا، ان کو جوڈیشنل کیا گیا، اور سب سے اہم چیز جیسے بتایا گیا ڈی پی جلب کی طرف سے بڑے سختی کے ساتھ احکامات ہیں، اگر کسی تفتیشی کا ملزم جو کہ واقعی ملزم تھا وہ بری ہو گیا تو اس تفتیشی کی خیر نہیں، اپنی شہادتیں اور اپنے جو کیس ہے اس کو مضبوط بنایا جائے۔ سر میں بڑی اہم بات کروں گا کہ زیادہ تر جو تھانہ جات میں دیکھیں تو زمینی معاملات میں لوگ آتے ہیں، ان کے کلوز رشتے بھی ہوتے ہیں، جبکہ وہ سول کوڈ کا یا اے سی کے متعلقہ ہوتا ہے اور وہ سارا ملبہ اٹھا کے پولیس پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ 7 روپے قبضہ کروا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر سی ہیں کہ ہمارا چوٹالہ تھانہ اس حوالے سے متاثرہ تھانہ ہے، چونکہ اس سال جو بڑا خوفناک فلڈ آیا تھا اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کی جو حد بندی تھی، جو ان کی حدود تھی زمینوں کی، جو فکس کی ہوئی تھی کہ یہ رقبہ فلاں اس کا مالک ہے اور اس رقبے کا فلاں مالک ہے، وہ فلڈ نے اتنی تباہی کی کہ وہ تمام جتنی بھی ان کی حد بندیاں تھیں، وہ جو بٹیں بنی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو لوگوں نے اپنی اپنی زمین کو جب وہاں سے حاصل کرنے کے لیے حد بندی بنانے کی کوشش کی، تو میری زمین کے اوپر فلاں بندہ قبضہ کر لیا، اس نے میری حدود کے اندر جو ہے نا وہ اپنی وہ حد بندی کر لی۔ تو جب ہمارے پاس جب کیس آتا ہے تو ہم تو فوری طور پہ اس کو محکمہ ریونیو کی طرف جو ہے وہ، چونکہ ہم اس میں زمین کے معاملات میں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہم تو کرائم دیکھتے ہیں، تو ہم پھر بھیج دیتے ہیں، ان کو ریفر کر دیتے ہیں، وہ پھر قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک پولیس کے حوالے سے کمپلینٹس کا تعلق ہے، فطری سی بات ہے کہ لوگوں کی یہ توقعات ہوتی ہیں کہ پولیس جو ہے ہمارے ساتھ جا کے ہماری مدد کرے، تو ہمیں بڑا سختی کے ساتھ یہ حکم ہے اور کہ ہم کسی قسم کی زمین کے اندر جو ہے نا جا کے مداخلت نہیں کر سکتے، بلکہ جو بھی اس طرح کا کیس ہوتا ہے، کوئی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کا کیس ہے، کوئی تقسیم کا کیس ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ نشاندہی کا کیس ہے، تو ہم متعلقہ فورم پہ اس کو ریفر کر دیں۔ جب